السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي بلوتو من خامس ابتدائي نيفو CM2 من كتاب كوكليكو. إذا في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا les pronoms indéfinis en chacun, l'un, l'autre, une autre ou un autre ou quelqu'un. إذا هاد les pronoms sont des pronoms indéfinis يعني ما معروفينش. إذا كما قلنا في الكتاب ديالنا في الكتاب المدرسي ديال CM2 ديال كوكليكو عندنا هاد الدرس هذا ديال الغرامير. إن شاء الله غادي نحاولوا نشرحوه مزيان ونبسطوه إن شاء الله. قالك avant de commencer qu'est-ce qu'un pronom؟ C'est des catégories de pronoms. إذا غادي شنو هو un pronom ونعطيو بعض الأمثلة ديال les pronoms. إذا كما تعرفوا un pronom c'est un mot qui remplace un nom. وبالنسبة لي كاتيجوري كنلقاو les pronoms personnels بحال je, tu, il, moi, toi, soi. وكاين les pronoms possessifs بحال le mien, le tien, les miens, les tiens, le vôtre, la vôtre. وكاين لي برونون ديمونستراتيف اللي هما كنلقاو فيهم سولوي و سيلسي ايتترا. يعني عندنا بزاف ديال لي برونون. j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو هاد لي دو فراز ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ان شاء الله. La première phrase: Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. Mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit je n'ai pas de temps, l'autre tu dois faire tes devoirs tout seul. Un autre, c'est ton problème. Regardez la première phrase. La deuxième phrase. Luc pense. Dans notre famille, on n'est pas très coopératif. En France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. إذا كما تشوف هاد les deux phrases عندنا واحد les pronoms personnels تما عندنا quelqu'un ou chacun ou l'un ou l'autre ou un autre ou on ou إذا نشوفوا la première phrase عندنا فيها لوك cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. يعني تيقلب على شي واحد باش يعاونو في لي devoirs ديالو. قالك mais chacun de ses frères est très occupé. يعني ولكن خوتو كاملين ما مسالينش. واحد قال ليه هذاك ما عنديش الوقت، واحد اخر قال ليه خاصك دير لي devoirs ديالك بوحديتك، وواحد قال له المشكلة ديالك. اذا هادوك quelqu'un ou chacun ou l'un ou l'autre un autre شنو هي la personne qui désigne. إذا désigne une personne qui n'est pas précisée حيت حنا ما عارفين شكون هو هاد لي فخيغ ديالو l'un ou l'autre وكذا. يعني ما عطاينش السميات ديالهم إذا ما معروفينش. إذا هما لي فخيغ ديال لوك ولكن ما معروفين. Deuxième question: comment s'appelle cette personne? Est-il connu? إذا le texte ne donne pas des prénoms des frères de Luc. Cette personne n'est pas connue. إذا ما عطاش هو les noms les prénoms ديال les frères ديال Luc. إذا هاد la personne هادي n'est pas connue. Troisième question: dans quelle phrase on signifie nous? إذا بنشوفوا on وقتاش تتعني لنا nous. إذا في la troisième phrase, dans la première phrase. Dans la première فين عندنا la première phrase كنقصدو عليها هي الثانية. عندنا la première phrase الثانية هي Luc pense dans notre famille و deuxième phrase هي en France. إذا dans la première عندنا on n'est pas très coopératif يعني تنقصدو بها nous ne sommes pas très coopératifs. وبالنسبة للسؤال الرابع قالك dans quelle phrase on signifie les gens. فين هي اللي تنقصدو بها on signifie les gens. هي الجملة الثانية هي فين en France. إذا dans la seconde عندنا en France on pense que. إذا en France les gens pensent que. كما شفتوا هاد en مرة تنقصدو بها nous مرة تنقصدو بها les gens. مرة تعاود لينا قلنا nous مرة تعاود لينا les gens. إذا ندوزو نشوفو القاعدة ولا جو روتيان. قالك un pronom indéfini remplace une personne ou une chose qui n'est pas précisée. ما تتعوض لينا شي حاجة اللي ما تكونش واضحة ولا باينة ولا معروفة. إذا Luc cherche quelqu'un qui une personne pour l'aider on ignore qui. إذا ما تنقلبوش على une personne pour l'aider ما تنقلبوش على quelqu'un. هو قال quelqu'un ما قالكش يعني ما معروفش. On peut être remplacé par nous ou les gens. وعندنا on ممكن تعوض لينا nous ولا les gens. Les pronoms on ou chacun ou l'un ou l'autre ou une autre ou un autre ou quelqu'un sont singuliers يعني في singulier. يعني فاش تنبغي نديرو
فاش يجي وراهم لو فيرب تيتصرف على أساس بأنهم في لو singulier. إذا نمشيو دابا على بركة الله للتمارين. نمشيو للتمرين الأول. قالك غوليف لي برونون انديفيني يعني اللي ما معروفينش. إذا غادي نحاولوا نسطروا عليهم. Qui a inventé le téléphone? Beaucoup d'ingénieurs ont participé à l'invention du téléphone. Alors, on ne sait pas qui est le père du téléphone. Chacun. إذا عندنا chacun. Chacun croit savoir. L'un dit. إذا l'un نسطروا عليها. Dit c'est Philippe Reis. L'autre, إذا نسطروا على l'autre. Non, c'est Antonio Meucci. وعندنا un autre نسطروا عليها. C'est Graham Bell. Bref, on يعني عندنا on ne sait pas, alors c'est quelqu'un, عندنا quelqu'un تما a une information plus précise qu'ils nous écrivent. إذا هادو هما les pronoms indéfinis اللي كانوا عندنا حاولنا نسطروا عليهم. ندوزو للتمرين الثاني. قالك remplace les mots soulignés par un pronom indéfini. Attention au changement. يعني غادي نردو البال لي changement. Les gens غادي نعوضوها باش غادي نعوضوها les gens affirment que le téléphone portable est mauvais pour la santé. إذا نعوضوها ب on. إذا les gens غادي نعوضوها ب on. شنو غادي نديرو؟ إذا لو فيرب قلنا on راه في singulier. إذا لو فيرب ما يبقاش في البلوريال غادي يولي في singulier. شنو غادي نديرو؟ on affirme. إذا أنا كتبت لكم affirme ما غاديش تبقى عندها ENT غادي تولي غير E. On affirme que le téléphone portable est mauvais pour la santé. Deuxième phrase. Un garçon t'a téléphoné mais il n'a pas laissé son nom. إذا un garçon باش غادي نعوضوها ب quelqu'un وغادي تبقى لا phrase هي. إذا quelqu'un t'a téléphoné mais il n'a pas laissé son nom. عندنا Jean veut être chef, Claude aussi, même Germain. Tous les garçons veulent être chefs. إذا داك tous les garçons باش غادي نعوضوها ب chacun. إذا chacun عندنا في singulier. إذا لو فيرب غادي يولي عندنا في singulier. إذا ما يبقاش veut غادي يولي veut. أنا كتبت لكم لا سويت ديال لا فراز. إذا chacun veut être chef و chef غنحيدو ليها اس ديال البلوريال. إذا هذيك هي لا سويت ديال الفراز في هذا التمرين هذا. إذا ندوزو للتخوازيام إكزرسيس. قالك remplace nous par on et réécris les phrases. إذا غادي نعوضو nous ب on وغادي نعاودو les phrases. À ce moment précis nous quitterons. إذا عندنا إلا عاودنا nous ب on غادي نولي عندنا لو فيرب quitter في الفيتور. إذا غادي نديرو وغادي نرجعو في singulier. On quittera notre sphéroïde. Nous avons. إذا عندنا nous avons غادي تولي on عندنا avant. إذا هذاك لو présent de l'indicatif. إذا غادي نديرو on a donc encore 27 minutes à rester sur la terre. ولذلك nous avons ممكن تولي لنا تابع في لو فيتور حيت طونك هضرنا في لو فيتور ممكن نديرو حتى الفيتور تما ممكن نديرو on aura. إذا aura حتى هي صحيحة تما إما on a ولا on aura حتى هي صحيحة. حنا حافظنا على لو طون اللي كان عندنا في لا فراز وخليناه هو هذاك. إذا on a donc encore 27 minutes à rester sur la terre. نمشيو للكاتريام exercice. قال complète le texte avec les pronoms indéfinis. Il fait froid, il n'y a شكون؟ personne. ما كاين حتى واحد. Il y a personne dans la rue. L'un de mes frères est blanc. L'autre est brune. Vois-tu quelque chose dans tes jumelles? Non, je ne vois rien. Dunia a rencontré quelqu'un de sympathique. إذا هادو هما حاولنا نديرو دي pronoms indéfinis. درنا personne, درنا l'un ou l'autre و quelque chose و rien و quelqu'un. إذا هذا هو الكاتريام إكزرسيس. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هما هاد لي pronoms indéfinis اللي هضرنا هنايا على on و chacun و l'un و l'autre و un autre و une autre و quelqu'un. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوا ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.